नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा एग्जाम एक्सप्रेस। देखो पिलामाने आज आम इम्पोर्टाट जेके क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कस करवा जहाँकि अपकमिंग एग्जाम ओ ट्रिपल एससी डबल एससी एसओ ओडिशा पुलिस ए सब गुड़ाक बहुत बहुत इम्पोर्टाट है। देखो डेरी नक देखा क्वेश्चन कौन कौन सब अच्छी देखो एक नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी देखा एक नंबर क्वेश्चन कुह है गोटे मिनट बस ताले कुह हु फाउंडेड द इंडियन सोसाइटी पार्टी ताले कुह इंडियन सोसाइटी पार्टी किए फाउंड करते ताले किए निर्माण करते कुह महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले लाला हरदयाल ना सुभाष चंद्र बोस किए ताले कुह इंडियन सोसाइटी पार्टी मन रखी था लाला हरदयाल है कौनटा हम ऑप्शन सी हम है ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन सेमती ताले कुह बाय होम वाज नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश ताले को नालंदा यूनिवर्सिटी कहा द्वारा होता हर्षवर्धन कुमार गुप्ता समुद्र गुप्ता चंद्रगुप्ता किए करते ताले को नालंदा यूनिवर्सिटी এইটা হইলা कुमार गुप्ता ऑप्शन बी है कौनटा वो ऑप्शन बी हम जानी पारलो 3 नंबर क्वेश्चन से गुड़ा को हु इज कॉल्ड द प्रीडिसेसर ऑफ अकबर है जैकि अकबर पूर्ववर्ती है ताले का कहला शाहजहां शेरशाह सूरी जहांगीर ना हुमायूं ताले किए ताले को किए तले मन रखी था शेरशाह सूरी है ऑप्शन बी हम शेरशाह सूरी ऑप्शन बी। 4 नंबर को ताले Which of the following rights is not mentioned in Article 21 ताले एई भितर कोटा ताले को आर्टिकल 21 रे मेंशन करा है नहीं। ऑप्शन ए देखबा नो स्मोकिंग राइट टू ट्रैवल अब्रॉड यूज ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर ए भितर कौन सी नुह है ताले को ऑल मेंशन हो माने सब कहीं हो है ऑप्शन डी जानी पारलो। 5 नंबर क्वेश्चन को ताले से बड़िया इन व्हिच पार्ट आर द सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट डिस्क्राइब ताले को पार्ट रे हम यूनियन एवं स्टेट गुड़ा को डिस्क्राइब करा है कौ पार्ट रे पार्ट 17 पार्ट 14 पार्ट 18 ना पार्ट 8 कौनटा हम ताले को এইটা हम पार्ट 14 है 14 ऑप्शन बी हम पार्ट 14 रे हम यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन ताले को इन व्हिच आर्टिकल इज द एस्टाब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट को आर्टिकल टा ताले को यहाँ 127 आर्टिकल नंबर 153 आर्टिकल नंबर 131 आर्टिकल नंबर 124 कौनटा हाई कोर्ट टा मन रखी था आर्टिकल नंबर 124 कौनटा हम ताले ऑप्शन डी हम है ऑप्शन डी हम जानी पारलो এইটা को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन ताले को এই চারটা ভিতর কোটা প্লান্ট হরমোন है ऑक्सिन टेस्टोस्टेरोन ना प्रोजेस्टेरोन ना नॉट टेस्टोस्टेरोन टा मेल हार्मोन रे थाए प्रोजेस्टेरोन सा फीमेल हार्मोन रे थाए मन रखी था है
କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହର୍ମୋନ୍ କହିଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହର୍ମୋନ୍ଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିନ୍। ଅପସନ୍ ଏଟା ହେବ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଅକ୍ସିନ୍। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାହେଲେ କୁହ, ହୁ ଡିସ୍କଭର କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ? ତାହେଲେ କୁହ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା କ୍ଲୋରୋଫର୍ମଟା? ଜେମ୍ସ ହ୍ୟାରିସନ୍, ଫିନାଲେ, ହଫମ୍ୟାନ୍ ନା ପଲ୍ ମୁଲର? କିଏ କରିଥିଲେ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ? କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ମାନେ ଜେମ୍ସ ହ୍ୟାରିସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଜେମ୍ସ ହ୍ୟାରିସନ୍। Which of the following pair is not correctly match? ତାହେଲେ କୁହ ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ? ଚେନ୍ନାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିପେଷ୍ଟ ପଟ୍, କୋଚି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପଟ୍, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓନ୍ଲି ମେକାନାଇଜ ପଟ୍, କାଣ୍ଡଲାଟା ହେଉଛି ଟାଇଡାଲ ପଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି? ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି এই ଚେନ୍ନାଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଡିପେଷ୍ଟ ପଟ୍ ନୁହଁ ହେଲା। ତାହେଲେ କୋଉଟା ତାହେଲେ ଡିପେଷ୍ଟ କହିବ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ, ଗୁଗୁଲ୍ କରିବ ଜାଣିପାରିବ। ଗୁଗୁଲ୍ କଲେ ଯାଇ ବେଶୀ ମନେ ବି ରହିବ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ତୁମେ ବେଶୀ ଖୋଜୁଛ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ସେଇଟା ବହୁତ ମନେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜଣାଇବ। ତାହେଲେ କୁହ ହୁଇଚ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର? ତାହେଲେ କୁହ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ? କ'ଣଟା ତାହେଲେ କୁହ? B17, B1, E, B2 କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ? ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସରଟା B17। ଜାଣିପାରିଲ, ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସରଟା କ'ଣଟା ହେବ? B17। ତାହେଲେ କୁହ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, What is the name of India's heaviest communication satellite which will be launched? କେଠି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? From ଶ୍ରୀହରିକୋଟା। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏ ଭିତରୁ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଭାରି ହେଲା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟଟା ଯାହାକି କେଉଁଠୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଶ୍ରୀହରିକୋଟା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା। ତାହେଲେ କୁହ ସେଇଟା କ'ଣଟା, କେଉଁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟଟା, ତାର ନାଁଟା କିସ? ଦେଖିବା ତାହେଲେ CMS-03, TMS-05, IND-11, DNT-10 କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ? ହେଭିଏଷ୍ଟ ମାନେ ରଖିଥାଉ, ହେଭିଏଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟଟା ସେଇଟା ହେବ CMS-03 ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ଜାଣିପାରିଲ? 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାହେଲେ କୁହ, to which state does the balam cucumber belongs which was recently awarded the GI tag? ତାହେଲେ କୁହ ତାହେଲେ ବାଲାମ କୁକୁମ୍ବର କ'ଣ କରୁନି ସେ କାକୁଡ଼ି ହେଲା, ରିସେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ସେ କିସ ପାଇଥିଲା? GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ? ଓଡ଼ିଶା ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ନା ରାଜସ୍ଥାନ? ହେଲା କ'ଣଟା ତାହେଲେ ହେବ? ତାହେଲେ କୁହ କୁକୁମ୍ବର ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏଇଟା ହେବ କିସ ଗୋଟେ କୁହ ତ? এইটা ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ। ଜାଣିପାରିଲ? ସେଇଭଳି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଥିଲା ନାଇଁ, କ'ଣ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇছে ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେ ହେଲା। ଏଇ GI ଟ୍ୟାଗ୍ଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ହେଲା ଏବଂ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା ଜଣାଇବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣଟା ଅଛି GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଛି ହେଲା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। 13 ନମ୍ବର ତାହେଲେ କୁହ when was the ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା started? ତାହେଲେ କୁହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? 2014,
17 2015 1999 କେବେ ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାଟା 2015ରେ ହେଇଥିଲା 2015 ତାହେଲେ କୁହ ଦ କୋଲ୍ ଡେଜର୍ଟ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଲ୍ ଡେଜର୍ଟ ବାୟୋସ୍ଫିୟରଟା ହେଲା ଆମ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି ତାହେଲେ କୁହ ଆସାମ ଓଡ଼ିଶା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମେଘାଳୟ କୋଲ୍ଡ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ନା ଥଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଅଛି ତାହେଲେ କୁହ ଅନୁମାନ କରି ତାହେଲେ କୁହ ଆସାମରେ ଅଛି କି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନୁହଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେବ ନା ମେଘାଳୟ ବି ନୁହଁ ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ତାହେଲେ କୁହ ପାନିହାରୀ ଇଜ୍ ଦ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାନିହାରୀଟା ତାହେଲେ କୁହ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ରାଜସ୍ଥାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଣିପୁର କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ ପାନିହାରୀଟା ଏଇଟା ହେବ ରାଜସ୍ଥାନ କୁହ ହୁଜ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ତାହେଲେ କୁହ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆର୍ କେ ନାରାୟଣ ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡ ନା ସଲମାନ ରସିଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତାହେଲେ କୁହ এইটা হব মহাত্মা গান্ধী অপশন এ হব জানিপারল হুইচ টেম্পল ইজ নোন এজ জগত মন্দির তাহলে কুহ এই ভিতরে কেଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟେମ୍ପଲ କାର୍ନି ମାତା ଟେମ୍ପଲ ତିରୁପତି ଟେମ୍ପଲ ନା ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଟେମ୍ପଲ କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ এইটা ହେବ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଟେମ୍ପଲ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ 18 নম্বর তাহলে কুহ হুইচ ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট ARCS ড্যাম তাহলে কুহ ARCS ড্যাম ওয়ার্ল্ଡର ହେଲା କୋଉଟା ତାହେଲେ କୁହ पंचम पाट डैम इडुक्की डैम रिहन डैम ना रानी लक्ष्मीबाई डैम কোনটা হবো তাহলে কো এটা এটা হচ্ছে কোউ ড্যামটা এই মনে রখিতা এটা হচ্ছে ইডুক্কি ড্যাম ହେଲା অপশন বি হব তাহলে তা সହିତ কমেন্ট বক্স জଣାଇବ ଇଡୁକ୍କି ଡ୍ୟାମ୍ଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଜଣାଇବ ARCHର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କିସ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ 19 নম্বର ତାହେଲେ କୁହ হুইচ कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ताले एई भितरु कोउटा ताले देखो को देशटा सब कॉन्टिनेंट इंडिया सपोर्ट आसु नाही कोनटा हो चाइना बांग्लादेश मालदीव्स इंडिया देखो चाइनाटा आसु नाही बाकी बांग्लादेश मालदीव्स एटा होसे आसु छेला कोनटा हो ताले एटा चाइना हो ऑप्शन ए 20 नंबर ताले को In which state is Cross Island located? ताले को Cross Island को state महाराष्ट्र वेस्ट बेंगल आसाम गोवा कोनटा हो ताले को एटा हो महाराष्ट्र ऑप्शन ए देखो पिला माने क्वेश्चन 20टा क्वेश्चन सरी गला बर्तमान आपनको मन भाई गोटे टेस्ट अछि एई टेस्टटा मध्ये आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबे कोनटा हो हैला इजी अछि कहबो हु फाउंडेड द इंडियन सोसाइटी पार्टी ताले कोनटा हो ताले को के फाउंड करथले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले लाला हरदयाल ना सुभाष चंद्र बोस कोनटा हो एई क्वेश्चन आंसरटा आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबे देखंतु एत कितला क्वेश्चन ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ଭଲସେ ଜାରି ରହୁ ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍